Good morning everyone. Magandang umaga and maayong buntag kanatong tanan sa atong mga followers. Ilabi na sa mga solid kay natong mga followers. For today's video, ang inyong pastor online, Pastor Lothar Tiliron, giimbitar sa usa ka eskwelahan dinhi sa bukid sa Mahayahay Integrated School kauban sa ato ang teacher Ma'am Joy kanang nag-imbitar kanato uban sa ilang school head, school principal Sir Amin Marabong ug sa tanang mga teachers sa Mahayahay Integrated School. Shout out ninyong tanan diha. Ug sa mga estudyante nga mga graduating students. Nihapit sa mi sa ilang balay nilang Durato family og nilakaw na din mi adto na din mi paingon sa bukid agi sa mig highway, and then kauban na mo ang iski sa Mahayahay, Barangay Mahayahay, Sultanaga di Mapuro. Og niini nga video akong ipakita nga na kaninyo nga ang journey day sa mga teachers kada adlaw mao ni ang ilahang mga pagagian nga mga dalan paingon sa bukid. Saludo sa inyo mga teachers, mga educators, sama ni pastor nga educator pod sa spiritual. Lapok og rough pero maayo na lang sad ni kaysa adtong 8 years ago nga diri ko wa pa gyud simento. O tanawa lang gud ninyong dalan nga og dili kahanas niini mo drive, sigurado masimplang yun, dili rin nung ka mamatay. Pero pangos-pangos yun, sakit pong pangos, no? Og sa ilang journey paingon sa Mahayahay, nagrepresent ang ilang barangay og pulong nga pag-asinso, paghayahay. Pero akong tagag mensahe kaninyong tanan mga higala nga sa atong paghayahay og pag-asinso do na gitay agian nga mga libaong ug mga rough roads sa atong kinabuhi. Sa di pata mo abot sa pulong nga prosperity or kahayahay nga gihatag sa Ginoo nga ni kanato. Ingon ang Jeremiah 29:11 mao ning mensahe nga akong gibalon para sa mga estudyante. God has a plan for you. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a good future. Before mahitabo ning tanan nga mga planos Ginoo, usahay daghang mga pagkakamali, masipyat sa kinabuhi, makaagitag mga rough roads, mga libaong, dili patag, o usahay ma-fail pagid ta, kabuhatag mga sayop nga mga desisyon sa kinabuhi. Wala nagpasabot nga ang planos Ginoo pauswagon ka, i-prosper ka, nga di ka moagi og kalisod sa kinabuhi. Kitang tanan moagi mga kalisdanan. Pero ang goal o ang purpose nga nung nabuhi ka o niagi kag kalisdanan, mao ang pagdaog sa kinabuhi. Kay una sa tanan gidaog ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo ang tanan natong mga kalapasan, namatay siya didto, midupa siya aron ikaw gako makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Mga higala og mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo, dunay nagbayad sa atong kaluwasan, libre nga gihatag ni kanato ug nagpasalamat kita malipayon nga nidawat niini apan Jesus Christ ang atong Ginoo. He paid the price dito sa cross because grace is not cheap. Para sa uban nga ang grasya kuno simple, basic, cheap. No, there's somebody who paid the price, and his name is the name above every name, that every knee should bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. You will be saved. Paingon kami niini sa eskwelahan sa ako ang pagawalihan ug mao kining mensahe nga akong gi-share nga na kaninyo para pud sa mga kabataan. Una, gusto na kong mahibaw-an natong tanan that God has a plan for you. Doon na siya plano nga na kanimo. Siguro doon na kay personal plan sa imong kinabuhi, unsaon nimo pagpamlastar, pagpailuna, ang imong kinabuhi, ang imong family, doon ay plano nga na kanimo. But nag-ingon ang pulong sa Ginoo, His plan must prevail. Ang plano gyud sa Ginoo mo'y matuman. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. His plan must prevail in our lives. His will must be done. His plan must be done sa atong kinabuhi. Kaya ang panahon nga kita gyud namlastar pero nagkaway klaro ang atong kinabuhi, nagkadagma-dagma ta, walay ayo, mo na nga submit gyud nato atong will sa Ginoo. Submit na to atong plan sa Ginoo. Sama gud sa mga teachers nga ang ilang mga plano nindot kayo pero mo submitar gid sila silang principal. Ang principal mo submitar pud sa labaw niya sa supervisor. So ingon ana ang kinabuhi nato, do na tay mga nindot nga planos kinabuhi pero mas nindot gyud ang planos Ginoo. Mga igalag mga kaigsuonan, ingon pa sa Bible, God has a plan for you and His plan is to prosper you and not to harm you. God is not the author of harm in our lives. Destruction. God is not the author of destruction. But you know what? With our wrong decision, we destroy our lives. Because of sin, sin destroy our lives. But God is our Savior, and His plan is to prosper you. He give you prosperity, not riches.
because doon ay mga taong dato pero dili prosperous nga naman dato way kalinaw way kalipay daghan threaten ang iyang kinabuhi, daghan sila mga pagsulay problema ug dili sila malinawon kay wa sila Ginoo sa kinabuhi. Mas lami gyud tong naa kay kwarta daghan unya na gyud kay Ginoo. Mo na pinakalami nga kinabuhi. Malipayon dili tong kinabuhing Kristohanon nga judgmental na sa Facebook, social media. Dahan kay mo judge ni pastor, dili kabalo mo pahilunas ka ugalingon, bisag mosayaw lang ka isa og TikTok kaduha, dako na kay istorya, maimpirno na daw ko. Walay mga hanaw nga mga Kristohanon. Ni ako sa social media for a revolution, for a change. Change the way you think. Repentance mo nang change the way you think. Nga usbo na ko ang kinahuna-huna sa mga Kristohanon o ilang mga kinabuhi. Nga ang pagka-Kristohanon day malipayon, dili di ang pagka-Kristohanon slave from the law. Ang Kristohanon di ay giset free na ta ni Jesus dito sa cross sa Calvario when He said at the cross, "It is finished." Then we will enjoy the blessings and the finished work of our Lord Jesus Christ. Mga igalag, mga kaigsunan, nalipay kay ko sa akong experience ni ini. Dili lang kay ako ni anhi aron mag-inspire. Doon na lang ko i-share nga na kaninyo nga aning akong experience. Doon na estudyante nga akong nahimamat din nga i-shout out na ko si Ryan, usa ka 16 anyos, graduating sa grade 10. Unya akong nadiskitaan og nahibalan nga 3 anyos pa day siya gibiyaan sa siyang ginikanan. Mama og papa nagbulag ug siya nagpuyo sa iyahang igsuon, yang brother, half brother pa yun. Og hangtod karon mo graduate na siya. Nakahilak, nakatulo ang akong luha og siya pod minghilak. Dili di ay ang pinaka-purpose nako, nag-share lang ko sa plano sa Ginoo nga ako maka-inspire sa estudyante, but my heart melt and ako po'y na-inspire nila nga diin mo padayon sa unahan. Tungod kay ang usa ka igsuon dili na niya obligasyon o responsibilidad ng pagpaeskwela sa iyang igsuon. Responsibilidad kana sa mga ginikanan. Apan dunay mga ginikanan gyud sa kadaghang mga nindot og mga maayong batasan nga ginikanan. Doon naman po'y mga ginikanan gud nga wa po'y hanaw sa ilang pagkaginikanan, ilang biyaan ang ilang anak. Muna nga kamong mga ginikanan magplano nga mag-anak, sa dili pa mo magkaanak, dapat inyong hunahunaon nga kaya ninyong buhion o kaya ninyong paeskwelahon o panggaon at imanon. Kay dughan kayong mga bata sa komunidad nga ingani biktima sa mga ginikanan nga walay klaro ang ilang mga desisyon sa kinabuhi o ilang gibiyaan ang ilang mga anak. Og usa niini si Ryan nga diin nagtanom ganig pagdumot sa iyang ginikanan. Apan sa diya nakadungog siya sa mensahe ni Pastor Luther nga ayaw pagdumot sa imong ginikanan, ayaw pagdumot ni bisan kinsa kay ang planos Ginoo nindot kaayo nga ipauswag tas Ginoo. Unsaon pagpauswag sa Ginoo kung kita dunay mga pagdumot, dunay mga grudges, dunay mga slavery from sin. Ug ako silang gipasulat sa papel aron nga sunugon ang ilahang mga dili maayong batasan o mga pagdumot o kadalo o tanang mga dili maayo. Nabasa nako ang story gamay ni Ryan ug mihilak siya, mitsabaw siya apan si Pastor Luther nakatulo pod ang iyang luha. Ang mga teachers nakahilak pod, emotional kaayo ang palibot, mga estudyante nakahilak pod. Lami kayang nahitabo diri sa moang recollection mga higala tungod kay naka-inspire kini nga bata o kani nga batan-on. Og nakita nako nga bisan og dili obligasyon siyang brother, half brother daw, matud pa niya. Apan gipa-eskwela siya, shout out sa iyang half brother nga konsyal pod diri sa barangay Mahayahay nga diin buutan pod nga nagpa-eskwela sa iyang igsuon. Dili nimo responsibilidad na sir apan nag-take risk ka og naghatag ka og pagtagad sa imong igsuon. Usa ka na kapag serbisyo sa Ginoo. Kaya ang pagserbisyo sa Ginoo mao man ang pagserbisyo sa atong isig katao kana siya imo pag yung igsuon imong gialagaran. Muna kamo mga igsuon nga gipa-eskwela sa inyong igsuon giatiman, grateful mo dapat tungod kay dili na obligasyon nila unta pero naghatag sila og sakripisyo. Obligasyon unta nas ginikanan. Shout out pod sa mga ginikanan nga mga tarong din ha. Akong gusto nga ipaabot sa tanang ginikanan nga suuran ninyo yung anak at imanan ninyo. Pero doon naman gud po yung mga ginikanan pod nga usahay mga dili pod tarong ba. Nya at the end of the day kana ra ba pod nga klase sa mga batasan sa ginikanan mao pod mangwinta sa anak nga bisag way natabang nga insakto moingon din nga kay ginikanan that's one of the toxicity sa community nga walay mahimo ang mga anak unsa na may right sa mga anak. Kay ang pagrespeto bitaw sa ginikanan dili biya na ingon nga i-demand dapat sa ginikanan kundi kusa nang ihatag sa anak nga nakabati sa pagmahal ug pagpangga sa anak ngadto sa iyang ginikanan. Og ang mga ginikanan po dili dapat mag-demand og pagsuporta, pag-ana-ana, bisag unsa na lang ang ilang i-demand. Maunay usa sa toxicity sa community. Ilabi na sa relasyon sa anak og sa ginikanan. Mga parents, sa giingon ko pa, kung mag-anak, siguro ang inyong matiman.
Kung di nyo matiman, ayaw na lang panganak. Kay lisod man gud kayo nga inyo nang biyaan o nahimo silang biktima sa kapalaran. Mga higalag, mga kaigsunan, wala man gud pod na ingon nga kana bitawng toxicity na to nga kay ginikanan man na bisag unsa nila kadautan. Yes, of course, ginikanan sila dinam wala nga ginikanan na sila. Apan ang anak bitaw nga dili suod sa ginikanan, way gikatabang nga ginikanan sa iyang paglambo sa iyang anak. Unya ang nahimo sa anak nagdumot na lang hinuon sa iyang ginikanan tungod sa kamangtas ug kaway ayos ginikanan. Dili maayo nga ginikanan magdemand sa iyang anak. Kaduha, mga isag pasaylo kung mahimo gani nga i-break na to nga mentality nga bisag way gikatabang ang ginikanan. At the end of the day, pugson ang anak nga ipatabang sa iyang ginikanan. Kay sa giingon ko pa, respect begets respect. Kung nakita sa anak nga karespetuon o karespetuan ang ginikanan, respeto gina. Pero ako silang itudluan, despite sa gibuhat sa atong ginikanan nga sama ni ana, ato silang pasayloon. Pero ang consequence, mga higalang mga kaigsunan, dili na kaayo ta makasuod nila o makigsuod. Ilabi na sa mga tao nakasala nga ni kanato. I learn to forgive, and we must learn to forgive other people, not because of them, because of you, to be set free from the bondage of slavery sa gitawag nga hatred. Para na nimo ang pagpasaylo. Dili na para nila sa mga tao nakasala nga na kanimo. Ang pagpasaylo importante kaayo na nga atong babatunan sa atong kinabuhi para kita muuswag sa kinabuhi. Mao man kanay goal sa Ginoo sa atong kinabuhi nga pauswagon. Dili makapamuhat ang Ginoo kung kita daghang hawiran nga mga grudges sa kinabuhi. Mga higala o mga kaigsuunan, ako mosulti nga na kaninyo, I hope na inspire mo ani nga story sa dihang ako nahimong facilitator sa recollection dinhi sa Barangay Mahayahay. And this is a good name of this Barangay Mahayahay, prosperous nga kinabuhi. And ang ilang dalan Libaong nagpamatuod og nag-speaks of a lot sa story nga diin taliwala sa Barangay Mahayahay kini, pero ang ilang yagian sa journey daghang kay mga Libaong hangtod maabot sila ning Barangay Mahayahay. Napagid sila slogan sa school nila ni Sir Amin Marabong nga pag maabot ka sa Barangay Mahayahay, mahayahay ka, maayaay ka og dili ka magmahay. Tinuod gyud kay kana magong word nga mahayahay mo ginay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. That's the language of God, that we become prosperous, wholeness sa tanan sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi. Mga higala og mga kaigsuunan, kamo pong mga anak, ayaw mo pagdumot sa inyong ginikanan ha. O mga ginikanan, ayaw sa mo pagdumot sa inyong anak. Kung mahimo magpinasayloay, apan iuli dapat ang relasyon nga nawala. Kadtong relasyon nga og dili suod, di na magina-usahay mo mauli. Muna nga sa gamay pa inyong anak, suura ninyo, amiguhan ninyo. So this time mga igala, nangaon mig paniud to, nahuman ang among recollection, successful and blessed. Salamat sa sponsors paniud to, ang Mahayahay Integrated School. God bless kanatong tanan.